Khatung Khajani Bisingtwi Lefunga Amchaio Yachakjakha Tipra Motha Partini Bisiba Pungmani Shal Partini Achaimani Salno Rugwi Bodolni Bana Tisakha Runiel Debbarma Sachindra Debbarma Mukumu Nogo Luwajijak Salni Party Foundation Pandano Chati Kwthar Mwchungwi Chengsawi Rwkha Runiel Debbarma Mothang sunamna nini wan song no chung go we khulai na nini na har mo go chung sang sa sobina nini shumai ro Shangrong Shalo Hasani Zoto Block Amsini Logi Lefunga Block Committee ni Chaitokmung bai Khajani Tipra Motha Party ni 5th Foundation de Ashlo Puilano Party ni Achaimani Salno Rugwi Bodolni Bana Tisakha Runiel Debbarma Abni Agla Maharaja Bir Bikramani ko Debbarma ni Mangfligo Kumbogoi Bana Farka Runiel Debbarma no Khoboi Tipra Motha YTF de DWF ni Adong Joksong Tripura Motha hai ke ba Tripura High Indigenous Regional Alliance ne puila social movement ni hinai o party songkhajak mani puila mo party ni songkhajak mani ya. This is a social movement led by Chini Habubagra Maharaja Birbigram Maharaja Pradikisha mani ke dermani by bini saktharmung o Tripura Motha ni puila chengjak mani social movement nai boni main motive angka Tripura sarok ni rights tai manthai sok tai rong tai Chini so existence ni bagi all movement puila khaijak mani obno tin hayo tini 5th February 5 years ago tini ni Salno o Tripura Motha Achaimani sal abuni yabagi ni hayo tini Lefunga Amchaio Yachakjakha constituency ni andaro tini 5th Regional Alliance ni o party ni foundation de ni or palajan bang thangi tongo hadi singtabo oro jagani o constituency ni Chini titi addition executive minister sing sir Runiel demo kok salaine sir pulen lamso Chini khorang sir pulen sai kana di tini ni o panda thangna thangi tongo Motha mi bagai babu sote lukurong ni tongthum Khatung tenuk jagi tongo tini singjoto sio je Tripura Motha Party ni 5th Foundation de je Tripura Motha Party bubagran netite je punsime asaikha apun simi sin Tripura Motha Party sima yamono je sini Tripura sado pani bagi chobak lainani sini Tripura sado pani bagi chiri khognani sini je mantai shokte mang tomon bagi chobak lainani o samaina romino sing chobao nokhorka Tripura Motha Party ebong Tripura sarokbo joto senior Tripura ni joto amchani lukuroko sino logiri tongo suru ni starting ni simi tabuk jora haina sino joto kami amchano full support duino 80-90% no sini logiri tong lai borok tangi logiri tong kangke omono je asik boso romoi sini ni sini hawa sing hani malik nukte je alka boso ni lukurok bai je satok pitok khaijak tongoni ba sini mantai sokte je rezagyang tomoni singja tola khiklajak tomoni omoni yakni phogna bagina Tripura Motha Party asayo ebong sini smai ba omno je sob smai lukurung bagi chobak lainani sini Tripura dopani bagi chobak lainani o smai ne romina tini sing chobak mane sini je khajangmani Tripura Motha Party tini 5th Foundation de tini 5th Foundation de obo sini na harmo omno je sing Tripura sini bagina chobak laithana discuss tini foundation de ni palai mani yaklo bo tam event of khajina thangi tongba tam tini actually je foundation de 5th Foundation de sino Lefunga committee holo sing flag hosting maitume sing chengire nai flag hosting sini party ni flag host khaibe kai ompore sing ojaga kaise program tongo to hall ni program pai khopsa khumni maisala jane byabostha rong sini amchani ni bagi je faini rong bagi ingam pore next ke MDC fund by mani bo bagjang ne kisa oro last of program pai ini sing keyboard ingam pore guitar electric guitar bass guitar bluetooth speaker e amoro kirtan set
বিভিন্ন রকম মানে তিনিও পান্ডানি বিসিনি সিং বাগিরি যাবে তে কিসে কক তিনি যে ফিফ ফাউন্ডেশন দে ক্লাইজাক কমনি অমসিনি লেফুঙ্গা আমচাই সিং ক্লাইজাকি দেঙ্গে সারা ত্রিপুরা হাসতেও যে ত্রিপুরা সামচাই দমনি যত ব্লক ও সালনো পালিজাক দম হদম দদম বাবে এবং হদম দদম বাবে তো পালিজাক দম পালিজাকনি বিসিংতি ফানো সিনি সিমাই অমনো যে সিনি ত্রিপুরা সামবাগি চবাক ক্লাইজানি ত্রিপুরা সামান্তে সকেন বাগি চিরি খগনানি এবং जेसा पॉइंट में ऐसा सिंगल सबनो सिंग बाई था आफ्टर के ताबुक ते कहे सुन तो मैं बस कांगो तो अप्रैल तालो है कि ताई ताल नियागलो इलेक्शन थांगा थांगा के डीसी नि मा के ताबुक रीजनल अलायंस पार्टी ताबुक इन ट्रिपल इंजिन गवर्नमेंट जाय तुम आईपीएफ की मोथा बा बीजेपी बस कांगो काइसे एलिगेशन लाइमन गुनु गुनु के तिप्रासा रंगनो बाहा के ओ गचारनाय ओ इलेक्शन जों कोनो जस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी गेन खाने बागैया Chini Nugu tong recently Bisram Gonjo behind kaisa controversy ngitung je ADC area ni land no publish tabu por nagar panchayat ba regional bong ni jaga o khiklai ni abo illegally jaga do khijum nu omonti bobakra nyangti bahanyo condemn khaiman nukja khata kuma political parties boro go omono seja kha tabu bus kang ni jaro election no tamo ko kusar mung tongnai je Tripura sarok kuno political gain no na si gawe chini thinang ni chin survival bagai sing obot sing sabno rnai sabno riya sabno jitirne sabno chin abo bahage wangsu nutubi ning bai ko नाइदी बुबागने ते ত্রিপুরা মতো পার্টি ত্রিপুরা সানি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনে বাগিনো হাও নখরজাক এবং সিং ফিলবো নখরজাক মইনো আমরা 5 বছর কাকা সিনি সময় অমনো গেতাই সিনি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনে বাগিনো তাকলাইনো ইলেকশন বল লড়াই নাই কারণ কি আলকা বদল রক বিভিন্ন রকম ভাবে চাল চালুগৈ সিনি টিটিএডিসি হানো সেকনানি सिनी टिटिएडिसि हानो दखल खाइनानि अमनो बंग प्रसेसता जों आं मिडियानि बिसिं दिबो नों मिडियानि बिसिं दिबो अमनो सानै सिन बुरुंनो जों खानजामा तंनाय एकमा तंनाय कारण कि सय सय चिरि खगनाय टिप्रासन बागै एकमात्र टिप्रा मथा पार्टी कुनु पार्टी बीजेपी हिंदी सीपीएम हिंदी कांग्रेस हिंदी जे नेशनल पार्टी तंनाय जिरमन टिप्रासनि मानथाय सखायनाय बर जे हानि जे हाव जे सीपीएम खायदंनाय बीजेपी खायदं बर जेबो चिरि एकमात्र टिप्रा मथा पार्टी चिरि Tripura Motha Party no group na sin demand of from je greater development Tripura Motha Party sirikop Roman script Tripura Motha Party sirikop land rights direct funding Tripura Motha Party sirikop BJP ba CPM ba Congress on bong tom nahar bong tom demand tong Tripura sen ba yabono sanom songo sile Tripura sta bon mo je no thanchama tong singjon thanchama tong karon ki bubagra soy sin ba lorek कैसे कगमा सिनेसिं अनेक बছর পরে আঞ্চলিক পার্টি হিসেবে ত্রিপুরা মতো পার্টি তাবুক ও যুগনো গ্রাগনি বিসাই এবং তাবুক ও গ্রাগং তম জরনো সিনি খাইতে এঙ্গে সিনজতন একে থানসাগে মা তংনাই তাই কিসা দজ্জ সহ্য রমই খালবি जों বুবাগ্রন লগিরুই উক্লুক্তি বন ফান মারনাই কারণ কি বুবাগ্রন সিনি লাস আসবর সমার ওর সব কুবিকে চবা খাইতাম ত্রিপুরা সানি বাকে সব হেমলংন বাকে চবা খাইতাম सब फेमलंनो बागे पार्टी खाइदों थकनान बागे टिप्रासार अरे परे क्लाइनेन बागे अमो टिप्रासार ताबुक सिजाक एवं आगिनी जुगनि टिप्रासाबे ताबुकनि जुगनि टिप्रासा अनेक फेलायो गमननो सारा आमचायो सारा टिप्रासा आमचायो जत एडिसि एरियावनो टिप्रासा सिजाजा ते कैसे खूब गुरुत्वपूर्ण को जे बुबाग्रा महाराजा बीबी किशोर मानिक बहादुर जे सुना एडिसि आमचाय हिनै जे हाइक लांगमानि इनके अमनो ताबुक आलका बसर बा आलका पार्टी को सबायनो चेष्टा खायदों जेमन बिश्रामगंज नरगतना बसकां साला बिश्रामगंज सिमिंगला एडिसि आमसे अमनि सिकांबो अनेकटा जागानो ना जाका जेमन सिनियल 14 बुजन और पार्टी पलिटिक्सरा दं कालापानिया दं सिन टिप्रा सामसे किन्तु बनो एडिसि नन एडिसि खायथां इनका हायकेरा बंनि प्रसेस तो बमनो जे दंनाय टिटिएडिसि आमसेनो सकागनानि Tripura honte bo ore pore klainini sikagnai sinio टिटिएडिसि आमसेनो तेबो चिकोndo ना नुबोंनि नाहार मुंको आसुरो नगर पंचायत एमसी क्लेम काहाम कोक्सेमो एडिसि आमसे के क्लेम एदनो एडिसि आमसे क्लेम मिले इगा बर खाइगलाक जिबो सब सिनि जे 6 शेड्यूल न बर सबायनन चेष्टा खायदों गमनो हुशियार मा तंनाय सिन जत टिप्रासा दफन लुगुरो ना कोइनाय हुशियार मा तंनाय कारण कि जों ताबुक अमनो बन्द खाइमे एकाय बा जों जे ताबुक सिसालि एंगाय सिनि अस्तित्व बा सिनि भबिष्यत अनेक अंधकार ताई 10 বছর পরে তাই 20 বছর পরে
जों माइनरिटी थानाय बा चिकन अनेक खागजागि थांबाय जों अमनो हुसियार मा दंनाय दाय हुसियार दङैनो जों बुबाग्रानो लगी मारले फिफ्टी फान मारले अमनो कयने मिडिया निसि पाइथां सुमुंगो जों थानायाव जों कक साजाते मिथांगो चिफ मिनिस्टार ओपनलि पॉलिटिकल कैंपेन इलेक्शन कैंपेन साइड दङ जे एडीसी एरिया सुदु तिप्रा सारंनि बागै सिमिया एडीसी एरिया जत्तो तिप्रा हाव दंनाय लुग्रंनि नुनाय आरो जागाव बिनि पॉइन्टआव जों साइमन जे फैक्टरी एडिशन अफ डक फाइनल थांइन दङ आबुनो कारि बाहायनो ते काइसे बंनि एलिगेशन ताबुक जेने ते ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास जेरम साइड दङ अबा किनो टिटी एडीस नि फंडिंग अफ तेबो एलिगेशन रहि दङ फंडिंग रां रहर जागै दङ गाहाम नांमा जागाव इमप्लिमेंट खाइजे गे हाय रेनि साजागै अबन तिबो ते काइसे सुमुं थांनाय जे पाइथागो टिटी एडीसी नि ताक्लाइन इलेक्शन तिप्रा मथा इंडिपेंडेंटली द इलेक्शन को थांनि दं बा आईपीएफ टी हायके बीजेपी बाक्सा रिच अलायंस नि ताक्लाय बाहाय बुं बाहाय दादि फंडिंग नि को अमो जों मीडिया नि बिसिंदिनो जों साइरे जाक जों जत सिनि स्पीच अफ काउजे पत्रबो जों फुंनि दं एडीसी हापां बिसक फान मान बसर बिसक माइया बर जासक 6000 7000 कोटी सामनि अमो टोटली फेक माने आसंना बर रां रहमो दंखे हुनु दिता सेंक्शन ऑर्डर अकाउंट अमो अकाउंट न हाबनाबले एडीसी नि अकाउंट बर रां सेन खेमेनि न हुनु दि प्रूफ हुनु दि जों ओपनली साइड दं माइको ओपनली न मीडिया न साइड दं बर प्रूफ हुनु रां रहमो दंखे जों बसर जे बाजेट 500 600 कोटी मामन कुन समय 500 कुन समय 450 अमो सिनि सैलारि बेतन जे कर्मचारी बेतन ऋण पाइथौ जे टुकटाक 50 कोटी जे नारगमनि अमै नरम नुना विभिन्न रकम भाबे गामियाम से लामा खाइले टुकटाक सिगुनिको द लिमिटेड सारा एडीसी 1200 किलोमीटर लामा खाइन बागिसे फान बसर बसमान 6 कोटी बे 1 किलोमीटर लामा खाइन बायु आस दिन दिनो ताई नर नुखरासं खटों बागलायो जत नुखुं बिगनाय बागलायो बा विभिन्न डेभलपमेन्ट बखायो कुमुलुं रगो बा साराति बनो स्टेट लगे माने सिनि जे एडीसी आमचायो अजे 50 60 कोटी बसर मारंगमा बाय विभिन्न रकम बाय मानि बागो सामु फायो फुटबल होन्दि स्पोर्ट्स मेटेरियल बागलायो बावनि सिगां ननुखान बेनिफिशियरी जों लिस्ट खाइबोनो अको खाइ अको बागमारो बनुगना नर विभिन्न रकम बाय जों हेल्प खाइ प्रोसेस खाइ दङ जे किसा रांबाय वानसुनाय जों जुदि 6000 कोटी रां मान दङ समुते सामु खुनु कम तिप्रासा आमचाय एडीसी रे जों सासा खाइ कम 6000 कोटी गाबुनो बरक जे इलेक्शन गानाव ताउ नुकजागि जे पक साइड दंमनि अमजन चेंग्रा पक एवं अमजतन सामानि कारण जे तिप्रासानि थानसानि फाननो सबायन बुगारनो जे लगिरि दंमनि ताउ तिप्रासा फन्द अमनो सबायन दुर्बल खायनानि सिनि बिरुद्धे पक सावै विभिन्न एलिगेशन रुइ तिप्रासारनो अरे परे खाय दुर्बल खाय अमनो बंनि प्रोसेस अमनो बंनि पकरनो नर विश्वासता थांबायदि आसनके प्रूफ रुथुं बरक प्रूफ रि सरासरि फुनु मिडिया अमनो सावो एवं बे अजुक्ति कग्रनो माने अमति डिस्कसन खायनो सिनिया आसल रहमत प्रूफ अमनो आसल पाइथो ताव तिनि सामनो तै लुखरनो पावसा मुथाम अमनो तिनि फाउंडेशन देनि बिसिंथि आं जत तिप्रासा दखनि लुखरनो आं कइले थानसामा दंनायसिन कारण कि थानसाना सिनि फान थानसानि बिसिंथि न जासक बसरम सिनि मानते सते माय कमिसि जत सुमाने अमनो सिं एकमात खालगि एकमात अन्यनो पार्टी न अनेक बसर लगि रिकास ताउ तिप्रामत पार्टी 5 बसर सिगु देबो लगि मारनाय कारण कि सय सब सब खाइताव सब कुबिके सब खाइताव हम सिं जतन मा बुसि गला हम जरो गे फाजि सिं नगुइ मानखाना और ताबो बर्जु नगर बाखि नगर कन्स्टिट्युएन्सी ने आमचायो और लेफुंगा नि Sachindra Debbarma Memorial Hall Nogo no taklay Tripura Mothani 5th Foundation Day hai ko ni February ni 5 tarik dini ni Salno Tripura Mothani Achaimani shal bubagrani Chaitokmung bai puila mo social movement as Tripura ni rights ni bagi fight khai ni all party Sachindra abni yagulo officially political party ning Chini Pungmani tabu state ni botabu regional party ni Chini jale ba state hai ba central ni aise Kwthar party ni Chini Pungmani tongo aboni bagai tini aro titi edis ni em sir Runiel Debbarma bini Chaitokmung bai Lefunga Amchaio Yachakjakha o 5th foundation deno palai jagi tongo chengkharai mangkha haino tai paithago lukurong bai Kwthar mung tongne amono bus kango titi edis ni election fight tongo जों वान सकाय दङ जों साबनि बागे भोट ना थाङै दं
जों खरं नि चिनि साकसंनि बेनिफिट नि बागै बा कायसा पारा आमचानि बेनिफिट नि बागै बा केबो खरकसा फेमिलि बेनिफिट नि बागै जों वानसु यावै तिप्रा सारंनि थिनां बर' जागा थाङै दं सिङावबो वानसु फाय दङ दिनै हाइजारावो गोबां पलिटिकल पार्टी दङ सेंट्रल पार्टी दङ नेशनल पार्टी दङ स्टेट पार्टी दङ गोबां रिजनल पार्टी दङ हाइपन दिनैनि सालाव बु पार्टी बु नेशनल पार्टी तिप्रा सदफानि गाहाम बागै सामख्लाय दं बु रिजनल पार्टी बु नेशनल पार्टी तिप्रा सदफानि बागै खरांथि साइ दं तमुनो जों नुगै मानो प्रेक्टिकल बाहाय तिप्रा हाव पलिटिकल सिचुएशन बाहाय जागा थाङै दं इया जों नुगै मानो थांनायाव बाहायनि रोमान स्क्रिप्टनि बागै जों खरांथि सानाय गोबां कुक नुगै मानो जों तिप्रा मथानि पार्टी बिसिंतwi हायनो आबनि यागलो बिसोर गनजावा हायनो जे हट सिचुएशन जे ताबु चलि दंमानि एडीसी एरिया नो सी नगर पंचायत बा एएमसी नि आबना बंगनि जागाव खिक लायनाय एडीसी एरिया नो इंक्लूड खायसी आबन जागाव दखल खाय दंखा अबा हाके अमक दिनै बिसोर गनो सिमिया गोमा थायाव नङै थांनाय गोमा बिसोर सिमिया एडीसी एरिया गोमा जागा नम थायंनो बाग थाङै दं आइन बागै तिप्रा सालुकुराव वान सुथाय दङ बसकांनि तिति एडीसी इलेक्शनाव साबनो भोट थाय दं साबो गाहाम सामखाय दं आबरनो जों जतनो वान सुगै गाहाम जागाव चिनि भोट एकता भोट चिनि बेलानि भ्यालु दङ अबसनि ड्यूटीज चिनि राइट्स सिमिया भोट नानि चिनि राइट्स सिमिया चिनि ड्यूटीज दङ जों साबनो भोट नाय चिनि फ्यूचर भोट जागा था गाहाम नाय अबन जों वान दङ गाव फाइटिं के जों तिनि अरो इयाम बाइक सलेम प्रो चिनि तेबो दालबेदाल ताम प्रोग्राम अंना बागै थाङै दं सिङाव ना नंनो फंनो बाय चाइतोंनाय आम बागै न चायो नाय चिनि खरा आबनि आगला सचीन्द्र देबबर्मा मुकुमु खलनगो लुवाजिजाखा लोगोको थुमपान्डा Chati Kwthar Mwchungwi Chengsawi Rwkha Runiel Debbarma Pandani Kasara Kuti Khorang Baike Hanulobai Rusabai Pandano Masang Rwkha Hasni Kokborok Rusab Rukmani Debbarma De Sorgosri Debbarma Abani aglo Tripura Motha party ni lai bumati Maharaja Pradit Kishore Debbarmani imangnoti koknarokha Runiel Debbarma Sen joton siyo Tripura Motha party tangi asai Bubagran netritwe je 2021 sonni 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি ni simi je Tripura Motha party সংসদক ni simi no Tripura Motha party tai Bubagran ni simai omono je Tripura Sada Phono Musuksa Garanan Tripura Sari Mantai Shoktai Je Asuk Boso Romi Mayan Domuno Manunan Soturasi Boso Romi Je Tripura Sari Jini Hawa Tola Kila Je Omuni Teke Mukti Khenen Ossa Minor Dino Tripura Motha Party Asani Bubagramo Hawa Nokure Wadino Wadi Hinyakari Satu Hinyakari Sini Bagi Sini Borona Hamza Bagi Bochawak Lagi Omon Joto Tripura Sada Phono Singze Alkamosoni Lukurok Bai Je Thingzak Komoni Je Tola Kilajak Komoni Je Sing Hemlongzak Komoni As Boso Romui Gubama Party Phayo Thangka Puno Party Tripura Sani Bagi Chiri Khogya Kotau Sujor Tavte Bugro Tripura Motha party no ekmatro Sri Tripura Sada Bagi Chiri Khogya Tavte Bugro Tripura Motha party greater Tripura Di Chiri Khogya Tavte Bugro Roman script Di Chiri Khogya Tavte Bugro Direct funding Di Chiri Go land rights Di Chiri Go Je Odhikar Mayan Tomuni Odhikar Di Chiri Go Tripura Motha party BJP CPM Roman Jivamone greater Tripura land Maranai illegal immigrants go back Bangladeshi go back Then Chiri Khogya Nunduga Kebo
Roman script mata ini ciri common nu ka BCPM no jirban cirkla borok party kaimani karon ke ni sini pocket sukunani tiprasar ro thokoknani phemoknani sinotebo chikon ke khagai tebo minority slamnani sinot tebo tola kiplaini omon bongni meem tiprasar do kono saga pisanan bongni em kuri bongni nahar bong kuri omon puro demand no kuri bong ekmatro thoknani phemoknani omon simikiban tahu chong mari galo suka bor mujak junai asek sair pas bosor edco jepun jimnon khansini phame kuplai ke robrun simi amchaio sob somoy sob tongba gana sini on chong to bujun or baki no hor simi or lefunga amchaio simi obisor hor simi sara Tripura joto Tripura samse no sob somoy Tripura mota gana bsai jong sin Tripura sdabul koru je kono jaga hanang pinang khajektu যে কোনো সিনি দাবি দেওয়া সকল কবজাক জায়গায় সব সময় Tripura মতো পার্টি সকাঙ্গে হেউ বস কাঙ্গা আগুন ভাই বস কাঙ্গা আগুন চিরি খো চবাক লাই Tripura মতো পার্টি আলগা পার্টি নে কে চবাক লাইবে তাও ইলেকশন গানা জুকা থকনানি ফাইনাই ফেমনানি ফাইনাই রাংবাই ফাইনাই অমন তিনি পান্না অ মিট ফাউন্ডেশন নে বিসিনি সানকুসু খকসা খংনি রাংবাই 1000 2000 রাংবাই তা পাইজে বাইসিনি দাউতে পুরো তা ফকক জাগবাই সিনি আলগা পার্টি বাই সব কুইকে সামুখাই দাও সব 2% বাই সামুখাই দাও অবশ্যই যত মামান ছিলেন বুবাগরা যে কুইকে সবাক লাই দাও মানে Tripura মতো যে কুইকে সবাক লাই দাও মানে আমরা মান হানাইছে কোন আঞ্চলিক দল হিসাবে 80 বছর কোন আঞ্চলিক দল আছে করাকে বসাই মেয়ে Tripura হাও একমাত্র Tripura মতো পার্টি নে করাকে বসাই দাও हम যত নানি থানসানি ফানবাই আমরা নমনা বেলা হামবাই মারু সিনি যত Tripura যত মনগুরনা হামবাই মারু যে নরা আছে খা লগই দজ সজ রমি যে আছে লগিনি তখন বুবাগর जों हाइकेन লগিনি মা তনাই বুবাগর সিনি শেষ আশা বর্ষা আসলে Tripura মথা পার্টিনি Bisiba Pungmani Salno Rugwi Lefunga Block Committee Khajani Luwajijak Dalbeda Loko Hamshamung Lefungani Runiel Suni Logio Boyarni Khoktum Sini Khorang